Este es la continuación del artículo o de la conferencia del día de ayer. This is a continuation of the conference from yesterday. Porque queremos hacer una colección de todo un material de eclesiología para que podamos comenzar a tener fuentes eclesiológicas y al mismo tiempo con una proyección de la Iglesia Católica Americana o Iglesia Católica Separada. Okay, so this is a project to really put together a lot of different pieces of ecclesiology and to bring it all into one project to really help us to understand our individual spirituality. Hacer teología no es fácil porque ya todo lo que se ha dicho está escrito en la historia de la Iglesia y lo encontramos en el transcurso de 2000 años que la Iglesia tiene de historia. It's very difficult to put something like this together because so much has already been written in the 2,000 years of church history and tradition in Christianity or in Catholicism? Católica. In Catholicism. La Iglesia Católica Americana necesita tener fuentes y fundamentos donde ir a buscar nuestros orígenes. The American church has to have real direction to understand how to focus on and to discover different sources of information. Hay un fenómeno psicológico en los niños adoptados. There's a real individual type of psychology in adopted children. Que cuando crecen y descubren que son adoptados, quieren saber quiénes son sus papás o quieren saber quién fue su madre o quién fue su padre. There's one very interesting point that when adopted children grow up and become adults, they want to know who their real parents are and where they came from and how they put together. En la Iglesia Católica Separada, según mi investigación, en compañía con nuestro padre Jamie, tenemos pocos documentos que hablen realmente del porqué de la separación de la Iglesia en América, en Norteamérica sobre todo. Okay. One of the disadvantages is that we have very few writings that really kind of get into the separation of the church in North America. Encontramos solamente noticias. Encontramos solamente pocos elementos que puedan darnos la posibilidad de tener un cuerpo escrito o una literatura de nuestra historia, de nuestros orígenes y, por qué no decirlo, sin ningún inconveniente, de nuestra madre. We have such limited pieces of information scattered between the news and other sources that it's very difficult to put together a real collection of our own beliefs and thinking of the American church. La madre es la Iglesia. The mother is the church. Pero evidente. I'm sorry to interrupt. When you say the American church, you're talking about the American Catholic Church, correct? ¿Usted está hablando de la Iglesia Americana, nuestra iglesia? Estoy hablando que tenemos pocos elementos y poca literatura de las iglesias católicas separadas. Of the Catholic Church that's separated. Is this our church? No, en general. Yeah, because there's a lot of different. The independent Catholic Yes. Church. Right. Ah, okay. Mucho menos tenemos literatura, teología y eclesiología de la Iglesia Católica Americana. Yeah, we're very limited in the amount of ecclesiology that we have and Eclesiology y teología. And theology. El obispo nos ha dado una misión. The bishop has given us a mission. Escribir to write los fundamentos the fundamentals de nuestra Iglesia Católica Americana. Of our American Catholic Church. Cuando el obispo toma la decisión, porque lo puede hacer, de ordenar o conceder o dar el ministerio del orden a una mujer, eso no es un problema. Okay.
when the bishop decides to grant priesthood organ Yes. to women, there's no problem. El problema es cómo fundamenta el obispo su decisión. The problem is, how does the bishop base his opinion? Porque en la costumbre de la Iglesia Católica Romana Because in the custom or the tradition of the Roman Catholic Church, no se pueden tomar decisiones you cannot make decisions que vayan en contra de la tradición, that go against the tradition del magisterio of the magistrate y de la Sagrada Escritura. and of Holy Scripture. ¿Cuál es la misión de nosotros? What is our mission? Hacer teología, To do theology, to really, crear una literatura en eclesiología and to create ecclesiastical literature, para darle al obispo to give to the bishop, para que pueda responder so that he can respond cuando toma alguna decisión. when he makes a decision. En otras palabras, In other words, somos auxiliares del obispo, we are auxiliaries, sacerdotes auxiliares, auxiliary bishop, Que lo ayudamos. priest, I'm sorry, que lo ayudamos and that we help the en bishop el ministerio, in the ministry, pero al mismo tiempo but at the same time, estamos escribiendo y coleccionando we are writing and collecting toda la literatura posible all the possible literature para tener elementos teológicos in order to have theological elements y poder justificar and to be able to, el por qué existe in order to justify and why it should exist, la Iglesia Católica Americana. the American Catholic Church. El obispo The bishop, un día no se levantó y dijo, yo soy obispo. sí o no, sí, El obispo un día Un día. no se levantó y dijo, yo soy un Ah. obispo. One day the bishop just didn't get up and say, hey, I'm a bishop. No, No, pero él es un obispo. he is a bishop. El problema es cómo hago yo para fundamentar que él es un obispo. But how do I come to the conclusion of how do I establish the fact that he is a bishop? ¿A dónde tengo que ir? Where do I go? A la historia de nuestra iglesia. To the history of our church. Por eso tenemos también una misión junto con el padre Jamie. So, because of that, we have a mission, along with Father Jamie, Escribir todo lo posible to write all that is possible del primer obispo de la Iglesia Católica Americana. of the first bishop of the American Catholic Church. Y por qué no decirlo, And why not, and also to say it, darlo a conocer, and also to, porque creo que es el padre de esta realidad he is the father of this reality, visible, visible. cuya cabeza principal The Es- principal head es nuestro obispo. is our bishop. El fundamento de la iglesia The fundamental of the church es donar salvación is to bring salvation en la persona de Cristo. in the person of Christ. ¿Y quién representa a Cristo entre nosotros And who represents Christ among o ourselves? tiene la plenitud de esa representación? Who has the plenitude or the fullness of this representation? Teológicamente hablando, Theologically speaking, nuestro obispo. our bishop. Entonces, nuestra misión Our mission es fundamentar is to base con una literatura with a literature escrita written que quede para siempre, that remains forever, de modo que dentro de 100 o 200 años within 200 years, se pueda decir alguien escribió that somebody wrote this y que quedará para siempre and that remains forever como fundamento as a foundation de esta realidad. of this reality. Yo estoy convencido I am convinced, que nuestro obispo está iluminado del Espíritu de Dios. I am convinced that our bishop is Y estoy enlightened by the Spirit estoy of God. convencido And I'm convinced que Él hace comunión con todos nosotros. that he is in communion with all of us. Por tanto, And for this reason, no podemos dejarlo solo. we can't leave him be by himself. Tenemos que administrar la Iglesia Católica Americana o separada We have to administer the American Catholic Church siempre always bajo la guía under the guidance del pastor.
of the pastor, que es actualmente that is actually el obispo Johnson. Bishop Johnson. En esta misión, In this mission, siguiendo el método científico, following the scientific method, lo primero que viene es interrogarnos the first thing is to ask ourselves y llenar esos interrogantes and to fill out these questions, answer these questions con todos los documentos with all the documents que nos ofrece primero que todo which is offered to us primarily la Iglesia Católica, la Iglesia Católica Romana. the Roman Catholic Church. Después descender, After coming down, ¿por qué se separaron algunas iglesias, why did some churches separate themselves pero que siguen siendo católicas but remain Catholic y se creen católicas and they believe themselves to be Catholic y manifiestan tener la sucesión apostólica? and they show apostolic succession? Y segundo, Secondly, y tercero, and thirdly, concentrarnos to en la Iglesia Católica Americana. concentrate on the American Catholic Church. Que el ser humano por su propia naturaleza es trascendental, To be a human being is, where is that? Okay. Being a human by its very nature is transcendental. ¿no entiende? That means that in the human person there exists a corporal part which is identified as a unique person, and at the same time our dimensional spirituality. The spirituality of each one of us brings us to share or to search a superior being. And it would better be said, a being that we call Father or Mother, Creator and Architect of all of creation. I will try to avoid certain polemic scientific comments and to really express the greatest part of me in faith, to believe in what I am not as a spiritual being, only looking at the probabilities of existence and the origin of being a human being. That's very philosophical. It's muy philosophical. My interest is to underline the spirituality in each one of us as we find, and then we find and share our history, to describe that each person manifests their own spirituality. It's necessary to do it this way, that we all discover the spirituality within each one of us. If the other is understood as my brother, the other is also understood as my likeness. And the other is understood as someone that has common characteristics with me and certain affinities or certain characteristics unique to the human race. I do not say that in conformity, I don't say that history confirms this, or anthropology, psychology, archaeology, and other sciences, which is also important for me and necessary for my existence. And it's necessary, but it is necessary for me to develop, to have a personal development and spiritual development. And it's also necessary that I can feel myself, understand myself as a being unique, but at the same time in company with others, acompañado. In such a way that returning to the uniqueness of the human being among other common
roots, I find, among others, I find among others their emotions, their perceptions, their intelligence, and their personality, and their spirituality. And that's when a question comes forward. What is the human person? What can the human person manifest, or how can the human person manifest their spirituality? To do this, a person needs others, and needs a group or a clan necessary in a society that is put together and configured by this reality, so that we can grow in this discipline. And again, I return to an initial question. El Padre Eterno, the Eternal Father, when He created the universe and the earth that contains everything, He thought that to create a church, or the churches for their creatures, did He think of creating churches for His human creatures? Because the theme is the question of whether or not the church or the churches signify being united in one church. So, what is the reason, or why do we have to have one church, a church? Okay. And very simple. La pregunta es esta. This is the question. ¿Existe la iglesia Does the church exist, o existen las iglesias? or do churches, plural, exist? Porque estamos acostumbrados Because we are so accustomed en la Iglesia Católica Romana, in the Roman Catholic Church, cuando todos los domingos when every Sunday profesamos el credo, we profess the creed, decimos que la iglesia es una, we profess that the church is one, santa, holy, católica Catholic, y apostólica. and apostolic. Y entonces, si la iglesia es una, If the church is one, ¿por qué estamos divididos? why are we divided? ¿O Or existen otras iglesias? do other churches exist? Porque el problema es ontológico. Because it's really a theological problem. Si existe una sola iglesia, If only one church exists, los que no están dentro de esa realidad visible those or whoever is not in this one visible unity, están fuera. they are outside. ¿Y para qué sirve la iglesia? So what does the church have anything to do with? ¿O cuál es la función de la iglesia teológicamente hablando? Or what is the function of the church, theologically speaking? Ofrecer la salvación. To offer salvation. Entonces, los que no están dentro de la iglesia, que es una, So those who are not inside the one church, no podrán ser salvados. they can't. If they're not inside the one church, they can't be saved. En 1963, In 1963, el Concilio Vaticano II, the Second Vatican Council, iniciado por Juan XXIII initiated by John the y 23rd concluido por el Papa Pablo VI, and concluded by Pope Paul VI, en uno de sus documentos dice and one of their documents says que fuera de la iglesia that outside the church no hay salvación. there is no salvation. Entonces, ¿nosotros qué hacemos aquí? So what are we doing here? ¿Sí? Didn't John Paul II say that there was, that there was salvation outside ¿No of? dijo Juan Pablo II que sí hay salvation fuera de la iglesia? Existe un documento There's a document del that Papa exists Juan Pablo II that que se llama John Paul- Redentoris Missio. Redemption. Redentoris Missio, en latín. Redemption is salvation. Misión. Is the mission of redemption. So, John Paul So John II, Paul, Sí. Juan Pablo said that,
just, I want to be sure I understand. Said that there is salvation outside of the Roman Catholic Church. Entonces Juan ¿sí? Pablo II dijo que hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Pero el Papa Ratzinger después dijo, la única que tiene el tesoro de la iglesia, el tesoro de la salvación, es la Iglesia Católica But Romana. later, when Benedict came in, he said there's only one central source of salvation, the Roman Catholic Church. So Benedict contradicted Yes, John Paul. of course. Yes. So the Roman Church, La Iglesia Romana ¿Sí? the doctrine of papal infallibility, and the doctrine of infallibilidad ¿Sí? papal. so John Paul says yay, Entonces Juan Pablo dice que sí. and Benedict then comes and says no. No, no hay contradicción. Ah, Huh? él No está hay, diciendo no que, hay contradicción, yo que hay entiendo. conflicto entre No. los dos papas. No No, contradiction? no, ¿Por no. qué? Porque el uno dice que sí es posible que haya fuera de la iglesia salvación. Okay, so one says that there is possible redemption outside the church, El otro dice, and the other says, pero nosotros somos la auténtica salvación. but Sí, we are the authentic salvation. estando con nosotros tienen todo. Hay la posibilidad de que fuera, hay la posibilidad. Okay, so with us is everything. We have everything, all the elements. But outside, there might be fuera, Fuera, outside, outside. es posible It's y possible. puede ser. It's possibly. Salvation is possibly? Or La salvación es única, Salvation is unique as one. okay. pero no depende de ti, del It doesn't- Papa, doesn't ni del depend- obispo, Doesn't ni depend del on teólogo, ni on del the sociólogo, ni del protocol. arqueólogo. on the archaeologist. Salvation doesn't depend on the characters. Depende de Dios. Well, depends yes, on God. too. I was just asking sort of the Roman position today within the Roman Church, or Ella está preguntando de la posición de la Iglesia Católica Romana hoy en Hoy, día. la Iglesia Católica Romana dice que ella es la que tiene el tesoro de la salvación. The Roman Catholic Church says that it has the treasure, el tesoro, treasure of salvation. Pero hay posibilidad que en otras iglesias existan But there's possible that in other churches parte exists del verbo encarnado part of the incarnate word que conlleva a la salvación. that brings people to salvation. Pero But la seguridad la da la Iglesia Católica Romana, the security comes with the Roman Catholic Church porque es la elegida de Dios a través de Cristo. because it is chosen by God and by Christ. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No Because romana. ¿Ah? En ninguna parte dice romana. Pero no dice, pero dice iglesia y es la primera y la Pero si es única. apostólica, pues es su sección. Pero no había la iglesia católica americana cuando Cristo dijo eso. Pero No había la iglesia. no comenzó con los ortodoxos entonces. No, los ortodoxos. La romana es wait, después. wait, wait. No. I can't answer. No, slow no, down. no. Ay, Los ortodoxos vinieron 1000 años después. The Orthodox came about 1,000 years later. Pero Long after ninguna Christ parte told de- Peter que that diga upon eso. this rock I will build my Yes, church. but the Orthodox Que Church. no podía but the decir Orthodox- romana porque no estaba Pedro en Roma, sino en Jerusalén. Brother Libardo, ¿Sí? well, the Orthodox Church, if it was in 1050, Before- when they said they divided from the Roman Church So, over the wait a minute, hold on. So, la Iglesia Ortodoxa en el año 1050, cuando se separó de la Sí. Iglesia Católica Romana, They- go ahead. So they separated from the Roman Church over the issue of, They separated sobre The excommunication. el asunto de, in the creed, en el credo, you know, it proceeds from the Philoque, it proceeds from the Father and the Son, que procede del And they Hijo y said- del Padre. and they said that this, you know, that wasn't adding the Son, no, adding the Spirit to that was wrong. Es- Que no deben de poner espíritu en esa fórmula. Lo sé.
porque es objeto de mis estudios ha sido objeto de estudio durante 30 años. So this has been the focus of his studies for the last 30 years. Oh, Lo sé. yeah, but it's Pero- in Spanish. Pero es el objeto de ¿por qué existe la iglesia ahora ortodoxa? Okay, why does the Orthodox Church exist today? ¿Por qué existe la iglesia maronita? And why does the Maronite Church exist? ¿Por qué existe la iglesia copta? Why does the Coptic Church, ¿Por qué existe la iglesia anglicana? why does the Anglican Church exist? ¿Por qué existe la iglesia malabarés de la India? Okay, that Indian Church, why is it in existence? Okay, I could but, translate Y that. todas son católicas. but the Roman Church accepts all of those. No, they don't. Pero, Orthodox, no, any of those outside of churches that are not in communion in Rome, do Exactly. not, no. Exactly. We're like them. We're part, that's why I like to use the analogy that we're just like the Orthodox, or we're like the Coptics, or the Polish American, or the Anglicans, or the Episcopal. We all separated from Rome for philosophical differences or papal infallibility, Perfecto. or Yeah, theological whatever, whatever. reasons, yeah. That's what caused the schisms, Yeah, yeah. more or less. Okay, But- I was under the impression that Rome, with the Orthodox Church, that Rome accepted the Orthodox as No. part of the one. No están en No. comunión. No, Okay, okay. after that schism in Constantinople, hasn't No. they've come back symbolically, but they don't show you that they cut away when the important part happens. They Mhm. cannot receive communion. They can celebrate together, but once the Eucharistic prayer begins, the Orthodox disappear. Exactly. Perfecto. Thank you very much, Bishop. Okay, La iglesia dice, So the church la iglesia says- católica, que tenemos que estar en comunión con ella that everybody has to be in communion with, para formar un solo cuerpo. to form one. Y body. entonces sí podemos nosotros Therefore, we can ofrecer la salvación offer salvation a las personas que están bajo nuestro cuidado pastoral. that are beneath or under our pastoral care. Si usted no está en comunión If you are not in communion with, con la iglesia católica, que es una, with the Catholic Church as one, puede tener dificultad you can have a lot of problems para ofrecer la salvación to offer salvation a las personas que usted está guiando. to the people that you're trying to direct. And El objeto de nuestro trabajo the object of our project, es decir, no es así. to say that's not it. Mi obispo tiene la plenitud del sacerdocio My bishop has a plenitude y él of, puede, of priesthood. mi obispo tiene la plenitud del sacerdocio por la sucesión apostólica He has a plenitude because of apostolic succession. y él y su iglesia And he and his church pueden ofrecer la salvación can offer salvation y garantizar and to guarantee la validez the validity de los sacramentos. of the sacraments. Porque el problema es cómo yo puedo ofrecer la salvación a mis hermanos, How can I offer salvation to my brothers como él como obispo y yo como sacerdote, if he as bishop and myself as a priest a través de los sacramentos, through the sacraments, como lo dice San Agustín. as Saint Augustine would San say, Agustín decía, los sacramentos son las huellas visibles the sacraments are the fingerprints, visible fingerprints de la presencia de Cristo en medio de nosotros. of the presence of Christ among us. Cristo invisible se hace visible a través de los sacramentos. The invisible Christ makes himself visible through the sacraments. Entonces, si yo celebro un sacramento So if I celebrate a sacrament que no es válido, that's not valid, no ejerce ningún efecto it makes no difference. y por tanto And as a result, no ofrece tampoco ninguna salvación. so it doesn't offer any salvation. ¿Para qué sirve el bautismo? So what does baptism? Para cancelar el pecado original, The baptism serves para to, hacernos wait a minute, miembros, hold sí, on, to cancelar el pecado original, to cancel original sin para hacernos miembros de la Iglesia Cuerpo Místico de Cristo, in order to form part of the mystical body of Christ. para tener un nombre, In Para- order to have okay? sí, para tener un nombre y para habilitarnos a recibir los otros sacramentos. And in order to rehabilitate people to
receive other Pero sacraments. si el bautismo que yo administro no es válido, But if my baptism that I administer isn't valid, no ejerce ningún efecto. there's no effect to it. Por eso entre los 7 sacramentos So among the 7 sacraments, hay tres sacramentos there are 3 sacraments among que imprimen carácter, that put a character que son para toda la vida. that are for all life: Bautismo, baptism, confirmación confirmation, y orden sagrado. and holy orders. Entonces, si yo bautizo So if I baptize y mi bautismo no tiene ningún efecto, and my baptism has no effect, no ejerce ningún bienestar en la persona que lo recibe. so it makes no difference to the person that receives it. Si el obispo me ordena sacerdote a mí If the bishop ordains me as a bishop, Y él- if the bishop ordains me as a priest, y él no tiene la sucesión apostólica, and if he doesn't have apostolic succession, yo no soy un verdadero sacerdote. I'm not a true priest. Ese es el problema. That's the problem. Entonces, la Iglesia Católica dice que necesariamente él tiene que estar en comunión con ella. Okay, so they're saying that necessarily that he has to be in communion with them. Nuestro trabajo es decir, no, But our job is to say no. no, porque él, teniendo la sucesión apostólica, But because he, with apostolic succession, no necesariamente tiene que estar en comunión con el Papa de Roma, does not have to be in communion with the Holy porque Father of Rome. él también es un patriarca. Because he is, our bishop is a Y con patriarch, sucesión apostólica and with apostolic está succession directamente conectado is directly connected con la persona de Cristo. with the person of Christ. Por tanto, él es alter Christus. So, as a result, he is another Christ. Él es otro Cristo. En Cristo. He is another Christ in Christ. Por tanto, él garantiza He guarantees a mí to you y a todo el pueblo que Dios le ha concedido and to the entire de que, community that he has been given, de que todos los sacramentos que nosotros celebramos that all the sacraments that we celebrate tienen validez have validity y ejercen un efecto. and operate and give an effect. ¿Y cuál es el efecto? And what is the effect? El bienestar de la salvación, To be in good shape, well, be in que, good pa- shape for salvation. que pasa a través de él, That goes through him. a través de él que es obispo, It passes through him as bishop, a través de él que es sacerdote, through him as priest, a través de usted que es sacerdote, through us as a través priest, de él que es sacerdote, and him, a través de usted que es sacerdote, all of us that are priests. y ejerce el efecto And the effect is exercised or produced, que es la salvación that is salvation ofrecida por Cristo en la cruz. offered by Christ on the cross. Nuestro trabajo Our job es tener una literatura is to have a literature, seria, serious literature, con fundamentos teológicos, with fundamental con theological con fundamentos principles, bíblicos, with fundamental biblical fundamentals, para consignarla al obispo to give to the bishop y decir el obispo que and to tell the bishop mis sacerdotes that my han, priests han trabajado, have been working, y aquí los tenemos los documentos, and here we have the document, para decir que nuestra iglesia es válida, to say that our church is valid, que nuestra iglesia goza de la sucesión apostólica that our church enjoys apostolic succession, y que nuestra iglesia and that our church ofrece la salvación offers a salvation a todos los que están al cuidado to all those who are under our care, de los pastores from the pastors que ejercen el ministerio who exercise the en, ministry en nombre de Cristo in the name of y Christ en nombre del obispo. and in the name of the bishop. Es un trabajo delicado It's a very delicate job porque la iglesia católica tiene 2000 años because the Roman Catholic Church has 2,000 years of it, en donde ha tenido grandes luminarias que defienden la realidad de la iglesia única, santa, católica y apostólica. that, you know, they've had some great notable figures, the luminaries, that have preached and have focused on the one holy Catholic and apostolic church. Pero nosotros, But we, pequeño pueblo de Dios, a small group, a small village of God, bajo la guía de nuestro obispo, under the guidance of our bishop, no podemos quedarnos atrás we can't fall behind, y no podemos dormir
and we can't sleep, el sueño eterno, the dream of eternity, sin dejar huellas without giving prints de lo que Dios nos ha concedido a nosotros to what God has given to us a través de nuestra formación y de nuestros estudios, through our formation para que para and siempre studies, always. queden elementos y documentos que puedan hacer sí que la Iglesia Católica Separada o Americana perdure para siempre en el tiempo. So that these documents prove that we are a valid Catholic church. Porque hoy él es el obispo, He is the bishop, pero mañana puede ser otro, but possibly y tomorrow pasado mañana otro. and maybe after that another. Pero los documentos en la historia But the documents in history quedan para siempre. remain forever. Y estos son elementos And these are elements que el Padre Jaime that Father Jaime y yo and Father queremos ofrecer a nuestro obispo that we want to offer to the bishop para decirle to tell him que somos capaces también that we are capable also de justificar, of justifying, no como una mentira o una farsa, not with a lie or with some sino sort of basado en la historia but based on history y en la Sagrada Escritura, and holy history, que también somos una iglesia. that we are a church. ¿Por qué la Iglesia Católica Ortodoxa tiene, Because the Orthodox Church has, aunque si no está en comunión con el Papa de Roma, even though they're not in communion with the Pope of Rome, la posibilidad de ofrecer la salvación que da Cristo? that they offer the salvation offered by Christ? ¿Por qué la Iglesia Maronita puede, Because the Maronite Church can, aunque si no está en comunión con el Papa de Roma, even though they're not in communion with the Church of Rome, ofrecer la salvación que da Cristo? offer the salvation given to us by Christ? ¿Por qué la Iglesia Anglicana, que en Estados Unidos se ha convertido en una iglesia episcopal, puede, Okay, because of the Anglican Church in the United States having converted itself to the Episcopal Church, ofrecer la salvación can offer the salvation que viene de Cristo? that comes from Christ? ¿Y por qué nosotros también no podemos? And why can't we? A todos los efectos somos sacerdotes ordenados. For all purposes, we are ordained priests. Yo no tengo ninguna duda de mi ordenación, I have no doubt about my ordination, pero tampoco tengo duda but also I don't have any de mi doubt buena fe, of de mi buena fe of your good faith y de mi buena voluntad and of your goodwill para ayudar in order to help a mi obispo the bishop a que pueda so that he can ofrecer offer un ministerio episcopal, a bishop's un ministerio episcopal ministry, bishop's ministry, digno worthy de lo que somos of who we are y al mismo tiempo and at the same de time lo que queremos ser. of what we want to be. Puede surgir la pregunta, The question might arise, si usted estaba bien en la Iglesia Católica Romana, if you're okay with the Roman ¿qué Catholic hace Church, aquí? what are you doing here if you're okay with the Roman Church? Y le decía en una ocasión, en uno de los encuentros con el padre Jamie, And in one of the conferences that you had with Father Jamie, primero que todo somos sacerdotes. first of all, we are all priests. En segundo lugar, In second place, hay elementos there are elements que nos han traído hasta aquí, that have brought us here, yo diría guiado por el Espíritu Santo, discovered and brought to us by the Holy Spirit. pero a pesar de las crisis y los inconvenientes, But in spite of all the inconveniences and all the problems, seguimos siendo sacerdotes. we continue being priests. ¿Y por qué no seguir dando de lo mejor que tenemos? And why can't we give it the best we can? Que en realidad no es de nosotros, sino que Dios nos lo ha concedido. This is what God has given to us. Además, hay otros elementos There are other elements que hacen sí que la Iglesia Católica Separada o Americana, that make the American Catholic Church, a mi separate. parecer, In my personal opinion, es una iglesia llena de caridad. it is a church full of charity. Ofrece el sacerdocio a las mujeres, To offer priesthood to women, tema de una tesis doctoral, it was the thesis topic, y es una iglesia inclusiva. doctoral thesis topic, and which is inclusive. Todos podemos hacer parte We can all be a part of y celebrar and to en la celebrate mesa del Señor.
at the table of our Lord. Por tanto, Because of this, una vez más, one more time, gracias, señor obispo. thank you, Bishop. Gracias a ustedes, mis hermanos sacerdotes. Thank you, my brothers and Y sisters. estamos para vivir la comunión And we are here to live communion como verdaderos hijos de Dios. as true sons and daughters of En Christ. la alegría de ser salvados And the joy of being y saved poder salvar a los demás. and to be able to save others. Muchas gracias. Thank you.